Hello everyone, welcome back to the channel. हाँ समजता सगळीं बरें आसतलीं आनी आयज हांव रेसिपी शेअर करतलें चिकना हीम करतलें रेड मसाला घालून. सो मसाला हांव कितको काडटो ही दाखयतलें आनी हीम हांव न्हू घरा कडेन कोता भायलो हाडना सो तोय बी हांव शेअर करतलें. पयलीं सद्या न्हू हांव पयलीं हीम करतलें आनी हांव मागीर तुमकां मेळटा. हिंगा 1 kg तायस घेयला वॉश करून ड्रेन करून दवरलें आनी आतां हांव तेचा मिन्स करतलें. फूड प्रोसेसर यूज कोता. तुमकां मशीन आहा न्हू मिन्स करपाक तेज्यान पसून करूं जाता. धाकटो चॉपर आहा तेज्यानूय जाता नाल्यार ग्रायंडरान घालून कोराय. धाकटें हें आहा न्हू जार आहा न्हू ग्रायंडराचें तितून पसून जाता. सो तितून पसून घालून करूं जाता. सो आतां हांव फूड प्रोसेसर यूज करतलें तितून घालून कोता. हिंगा 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट घालता. सॉल्ट घालता हिंगा. हिंगा विनेगर घालता 1 tablespoon आनी मिक्स करता. हे मिक्स करून जालें सो आतां हे रेस्टिंगाक दवरता. हांवें ग्रायंडर जार घेयलो आहा आनी सगळो मसाला हांवें काडून दवरलो आहा. पयलीं हांव 1.5 teaspoon पॉपी सीड घालता. हिंगा हांवें 3 कार्डमम घेयलाय इलायची. हिंगा 89 क्लोव्स घेयलाय कालाफुरा. 1 teaspoon क्युमन सीड जिरें. 1 teaspoon टर्मरीक पावडर हल्दी. हिंगा हांवें 1.5 inches हांवें सिनेमन घेयल्या तिकी. 40 ब्लॅक पेपर कॉर्न घेता मिरयां कॉर्न. 1 inches हांव जिंजर घेता. हिंगा हांव 8 गार्लीक घेता. हिंगा हांव 8 कश्मीरी घेता.
हिंगा हांव विनिगर घेता. हिंगा थोडी घेयल्या. तुम जाय जाल्यार तुमच्यान विनिगर घान आंटू जाता. सो आम चड आंबट खावपा वचनाय, तेका लागून हांव थोडी घेता हिंगा विनिगर. उदक घेयलें आनी ग्रायंड कोतलें, स्मूथ पेस्ट कोतलें. हिंगा हांवें सगळें रेडी करून दवरलो हा. आतां हांव हिम करपा स्टार्ट कोता. हिंगा ऑयल घाता. दोन मिडियम आनियन हांवें चॉप केलो ते घाता. हिंगा पियाव न्हू भाजून जालो, सो हांव 2 टोमाट घाता मिडियम चॉप केलोली. हिंग थोडें मीठ घाता. टोमाटूय आतां भाजून जाल न्हू. चिकन मिन्स घाता. मसालो घाता ग्राइंड केलोलो. हिंग चार मसाला आहलो न्हू, तितून उदक घान आतां मिक्स करून हांव हितून घाता. हिंगा हांव गोडा थोडो उडयता. हिंगा हांवें 3 मिडियम बटाट घेयले आनी हांवें एश करून कट केले धाकटे क्युब्सान. हिंगा हांव 1 मॅगी घाता. ऑप्शनल, जाय जाल्यार घालाय नाल्यार घायनाकाय. हिंग थोडें उदक घाता आनी मिक्स करता. हांव टोमॅटो सॉस घाता, हॉट एंड स्वीट 2 टेबलस्पून घायला जालो. थोडें मीठ घाता. तूं मागीर चॅक कोराय मीठ बी जाय जाल्यार, नाल्यार कोण साकर बी जाय जाल्यार मागीर चॅक केल्यार जालें. सो हांव आतां थोडें मीठ घाता. हिंगा कवर करून कूक कोता आनी बटाटे घायलो हाय न्हू आनी स्लो फ्लेमीचेर दवरतलें कूक करपा. तुमकां न्हू चिकन मिन्स मातशें ड्राय जाय जाल्यार ड्राय दवराय, नाल्यार ग्रेवी जाय न्हू जाल्यार इल्लें उदक घायल्यार जालें. आनी आतां हांव न्हू हिंगा कोरिएंडर लिव्स घाता. ही म्हळ्यार न्हू फ्रोझन, हांवें फ्रोझन केलोली. सो तुमकां फ्रेश आहा जाल्यार तुमच्यान फ्रेश घायल्यार जाली. हो आतां चिकन मिन्स रेडी जालो. तुमच्यान
चपाटी जाल्यार चपाटी यूज करूं जाता, रायसा बारा जाल्यार रायसा बाराबू यूज करूं जाता. आणि आयचो व्हिडिओ कॅश लागलो तो सांगल्यार जालो म्हळ्यार लायक करूं इसरो नाकाय, सबस्क्रायब करूं आनी शेअरूय करूं इसरो नाकाय. आनी नेक्स्ट व्हिडिओ हांव बेगीन मेळटलें. काल सांतान मोग आसूं. कीप स्मायलिंग, ऑलवेज मेक अ वंडरफूल मेमरी.